किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहो। मुकाबले से गर हो कोई शनासाई, बाजी पलट दो मुकाबला छोड़ के। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुबह को देर तक सोने वाला अच्छी रोजी से महरूम रहता है। जब सुबह अल्लाह पाक के जिक्र से शुरू होने लगे तो जान लो दिल की दुनिया बदल गई है। जुल्म और गरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। वो बीवी ही क्या जो अपने खामद की ताबेदार ना हो, वो शोहर ही क्या जो अपनी बीवी पे मेहरबान ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह पाक से बहुत दूर रहता है। जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची नीयत सबसे अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस कौम की तबाही चाहता है उसकी क़यादत मुशर्रफ और याश आदमियों के सुपुर्द कर देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त आसमान से आफत उतरती है तो वो अल्लाह पाक के गनों को आबाद करने वालों से वापस फेर ली जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो वो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही लावारस और बेनामो निशान होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट वाला मंजर नहीं देखा। जिसे अल्लाह पाक जलील करने पर आता है उसे इज्जतें देने वाला कोई नहीं होता। खुदा के राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। मोहब्बत सिर्फ दो पैरों पे सीधी खड़ी होती है, जिसमें एक पैर तवज्जो का और दूसरा पैर इज्जत का है। दोनों में से एक भी खो जाए तो मोहब्बत मगरूर हो जाती है। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही मिलेगा। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हों। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सकें। कुछ चेहरे आंखों की ठंडक होते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है मगर पहचान अपने दम पर बनती है। अल्लाह की मसलतें समझने वालों के दिल कभी ज़िद्दी नहीं हुआ करते। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। सुना था दर्द का एहसास तो अपनों को होता है, जब दर्द ही अपने दें तो एहसास कौन करेगा। कुछ लोगों को मुखलिसी रास नहीं आती, इसलिए वो अपने जैसों में ही जाकर मुतमिन होते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये दुनिया भी एक थिएटर की मानिंद है, यहाँ मुश्किल किरदार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वालों को मिलते हैं। पत्थर से किसी ने कहा आओ इंसान बन जाओ, पत्थर ने जवाब दिया अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। वक्त भी लेता है कैसी कैसी करवटें, उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिया। इंसान को कभी भी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। मामूली से खास बनने में बहुत अरसा लगता है, लेकिन खास को मामूली बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। गलत नंबर और गलत नजरिए की ऐनक में कोई फर्क नहीं है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आता है।
انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اس سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ اللہ پاک کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ پاک تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ تعریف اور تنقید۔ تعریف اور تنقید کام کا حصہ ہے، ان دونوں چیزوں کو باوقار طریقے سے ہینڈل کرنا آنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو سوچنا چاہیے، اپنی چیزوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خامی یا کمی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔